For today's mini vlog, kay Mother's Day man karon, akong i-treat ako ang self. Og happy Mother's Day di ay sa tanang mga mama sa tibuok kalibutan. So padulong ko ani sa merkado kay magpalimpyo ko sa ako ang kuko sa tiil kay katol-katol naman jud ni. Pila naman ka bulan nga wala na jud ni malimpyo hisukad. Og mao na ang atong tiil nga palimpyuhan. Nagwiting ta og kadiyot kay ubay-ubay pud og customer. Paghuman, so kita na ang nalimpyuhan. Paghuman og palimpyo, largo na ta og pamalit og isda para sud anon sa panihapon. Kani nga lakaw di ay wala pa ko kapaniud to. So gikan ko na malit og isda, mga lamas para sa isda, nihapit na lang ko pamalit og pan para ini uli sa balay na ay mas snacks. O paghuman ako og pamalit og pan, so nangita na ta og kasakyan para makapauli na ta. Og pila ra may asoy god, mao na ako mga napalit. O yan, abot na ta sa balay, nagandam sa mga lamas sa tuon lutuon nga sudan karong panihapon. No looking back. Never felt this strong. The dreams are young and we both know we'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. How much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. How much I love you. I may change my whole life through, and nothing's gonna change my love for you. After ta nakaluto, so mukaon sa ta atong tilawanan nga to ang iluto og unsay lasa. Kay gigutom pud ko ani nga higayon na gyud. Nahuman og luto. Kay wala og lagi paniud to. Pag human og kaon, so ari na ta diri. Mo relax sa tagamay. Singal ginagmay. Here I am, exactly how it all began. The dream just walked away.